दुर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्ततिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयु कदाचिदप्यासुदरिद्रवर्या मूकस्सवाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकासपदारुताभ्यां नानाविमोहादिनिवादिकाभ्यां नमः जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणबाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुका। आम देखुले गुरुपादुका स्तोत्र। तो ये गुरुपादुका जी भक्ति करे पूजा करे कौन ताकू मिले। तो 6 नंबर श्लोक आम डायरेक्ट अलरेडी देखी अधा से रिपीट करूँ से आगे बढ़ुचे। पापांधकारार्क परंपराभ्यां ये पाप रूपी अंधकार पाई ये गुरुपादुका होची सूर्य अर्क। तो प्रथम पाप मान आम लास्ट क्लास रे देखी जहाँ आम मन को अशुद्ध करे, जहाँ आम मन को भगवान बा आत्मतत्व आड़ू दूरे दिए, जहाँ जो आम मन अशांत हुए ताकू कहगला पाप। प्रकृति में कह जाए जन्म नेबा हूँ पाप। मनुष्य आम जमी कह जन्म नेबा पाप न, पापर फल हूँ दुख। वेदांत रे पुण्य को भी पाप कह जाए। कौन पाई नहीं पुण्य पाई आमको स्वर्ग को जीवा पड़ो, पुणी आउे जन्म नेबा पड़ो। तो से जन्म होगा कोई अच्छा चीज नहीं है। से मोक्ष पाइबा आम चेष्टा करुचे मुक्ति पाइबा। ओके तो पुण्य ताहा जहाँ आमको भगवान बा आत्मार क्लोज निकट तक नब। तो प्रथम कर्म लेवल पाप कौन देन पुण्य बुझा। आम शास्त्र कहुई गोटे विधि आ गोटे निषेध। विधि माने कौन जहाँ करवा कथा ताकू करवा, निषेध माने जहाँ करवा कथा नुह ताकू न करवा। उदाहरण आम जो स्थान रे अच्छे कि ब्रह्मचारी होती कि गृहस्थ होती कि ऑफिस काम करुच्ची कि रोषे करुच्ची जी जहाँ दायित्व आम नहीं ठीक भाव में करवा से नियम को पालन करवा। और जहाँ निषेध जहाँ करवा उचित नहीं ताकू अवॉइड करवा ताकू कहागला पुण्य। पाप ताहले कौन जहाँ करवा कथा न कले पाप, जहाँ न करवा कथा ताकू करिले ताहा होची पाप। से आम जो प्रेयर बा प्रार्थना करुचे कहुए विहितम अभिहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। विहित अभिहित, विहित माने जो करना चाहिए, अभिहित माने जहाँ करवा उचित नहीं। प्रकृति आम जहाँ करवा उचित नुह ताहा करुचे। तो से आम जानवा दरकार मु कौन करवा उचित एवं मु जानवा दरकार मु कौन करवा उचित नुह। रूल्स, हाँ रूल्स रेगुलेशन कहा जाए। तो एठी पुण्य माने स्वधर्म अनुष्ठान। द्वितीय पॉइंट है आम कहीं जहाँ करवा कथा करूनी ना आमर लाइकिंग से अच्छे, आमर राग अच्छे एवं सरी कहीं आम जहाँ करवा कथा करूनी कारण आम से द्वेष अच्छे, मत पसंद नहीं। आम पसंद न हेले भी करने को पड़ो कारण ताहा मोर कर्तव्य।
ଏବଂ ଯାହା କରିବା କଥା ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି କରୁଛେ? ନିଷେଧ କର୍ମ, ଲାଇକିଂ ଅଛି। ଦୁଇ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ହେଉଛି ପାପ। ତ କିପରି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଦୂର ହେବ? ନା ଏଠି କୁହାଗଲା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ମାନେ ମୋର କର୍ମ ମୁଁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ପୂର୍ବକ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ହାୟର କଜ୍ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବି। ତ ସେଠି ମୁଁ ପଚାରିବିନି ମୋତେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି, ମୋତେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରୁନାହିଁ। ନା ନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିକି ମୋ କର୍ମକୁ କରୁଛି, ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିକିରି କରୁଛି, ସେଠି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, କି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ତ ସେଠି ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆସେ କୋଉଠୁ? ନା ଅଜ୍ଞାନରୁ। ଏ ଯେଉଁ ଦେହକୁ ଅହମ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତାପରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆସିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଡୁ ଆୱାର ଡ୍ୟୁଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ମାନେ ଆମର କର୍ମକୁ ଗୋଟେ ହାୟର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ, ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କରିକିରି କରିବା। ତୃତୀୟ ପୁଣ୍ୟମା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ପାପାନ୍ଧକାରାତ ପରମ୍ପରାଭ୍ୟାମ। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର, କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ? ନା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଆତ୍ମା ଅନାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନାତ୍ମା। ତାପ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି ତାପତ୍ରୟାହିନ୍ଦ୍ର ଖଗେଶ୍ୱରାଭ୍ୟାମ। ତିନି ପ୍ରକାରର ତାପ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୀଡ଼ା, ଦୁଃଖ, ତିନିଟା ସୋର୍ସରୁ ଆସେ। ଗୋଟେ ହେଲା ମୋର ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍, ମୋ ଚାରିପାଖରୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦେବତା, ବର୍ଷା, ଖରା, ଶୀତ, ଯେଉଁଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। এই ତିନୋଟି ଯାକର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, କିପରି ଜଣେ ଦୂର ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ଇମୋସନାଲି ଲୋକକୁ ବୁଝିଲେ ହେବନି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ସବୁ ଦୁଃଖ ପଳେଇଯିବ। ଆପଣ ମୂର୍ଖ କାହାକୁ କରେଇବେ? ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ କାହିଁ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉନି, ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଏମିତି ଆକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଫିଜିକାଲି ହେଉ, ମେଣ୍ଟାଲି ହେଉ, କି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଉ, କି ନହେଲେ ଆଧିଦୈବିକ ହେଉ, ଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆମେ ମନରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ମନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଯଦି ଆମେ ମନରୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ବା ଏମିତି ବୁଝିବା କୁହନ୍ତୁ, ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲିଫ୍ଟ କରିବା, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ଟଚ୍ କରିବନି। ଯେପରି ଶୋଇପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମାଇଣ୍ଡ ନଥାଏ, ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାଇଣ୍ଡ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁନେ। ତ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆମର ସାଧନା କ'ଣ? ମାଇଣ୍ଡକୁ ହାୟର ଲେଭେଲକୁ ନେବା। କେମିତି ନେବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ନାଁ ହେଲା ସାଧନା। ମୁଁ ଜପ କରିବି, କି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିବି, କି ମୁଁ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, କି ମୁଁ ବସିକି ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତନ କରିବି, ସେଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ଆମେ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ଅନୁସାରେ ଆସିନି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଆସିଛି। ତ ଯାହା ନିଡ୍, ଯାହା ଦରକାର କରନ୍ତୁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। କିଛି ରିଲେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ବୁଝେଇବେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବାନି। ବହୁତ ସମୟରେ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ, ବାହାରରେ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟାଲି ବସି ଆମେ ଟେନସନ୍ ହେଉଛେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। ଦେନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ସଂଶୋଷଣ ବାଡ଼ଭାଭ୍ୟାମ, ସଂଶୋଷଣ ବାଡ଼ଭାଭ୍ୟାମ। ଏ ଗୁରୁ
ପାଦୁକା ହେଉଛି ବାଡ଼ବା ଅଗ୍ନି, ବାଡ଼ବା ନଲ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଥାଏ, ପାଣି ତ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ଦେବ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଥାଏ, ତାକୁ ବାଡ଼ବା ନଳ କୁହାଯାଏ। ଦୌଡ଼ିଲା ଦାବା ନଳ, ଦାବା ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର, ବାଡ଼ବା ନଳ ମାନେ ଓସେନ ଫାୟାର। କ'ଣ ଇଏ ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରେ? ଜାଡ୍ୟାପି ସଂଶୋଷଣ ବାଡ଼ବାଭ୍ୟାମ। ଜାଡ୍ୟ ଅବ୍ଦି, ଅବ୍ଦି ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ଜାଡ୍ୟ ମାନେ ଜଡ଼ତା। এই ଜଡ଼ତା ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରକୁ, ଜଡ଼ତା ରୂପୀ ଜଳକୁ এই ଗୁରୁ ପାଦୁକା ଶୋଷଣ କରେ, ଶୁଖେଇ ଦିଏ। ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତି ଜଡ଼ତା କ'ଣ? ଜଡ଼ତା ମାନେ ବୁଝେ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି କୁହନ୍ତି। ଜଡ଼ତା ମାନେ ତାକୁ ଆଳସ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଲେଜିନେସ୍। ଜଡ଼ତା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଶୀତ, ଜଡ଼ ହେଉଛି ନାଇଁ, ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ତ ଫିଜିକାଲ ଲେଭେଲରେ ଜଡ଼ତା ମାନେ ଲେଜିନେସ୍, ଆଳସ୍ୟ, ମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, कुछ करने को मन नहीं होता है। ରାତି ପାଇଲେ ଏକ୍ଜାମ, ନାଇଁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି। ଏଇ ଆଳସ୍ୟ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ମନର ଜଡ଼ତା କ'ଣ? ମନର ଜଡ଼ଟା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଭାବନା ରଖିବା, ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବିବା, ଇଏ ବି ମନର ଜଡ଼ତା। ବୁଦ୍ଧିର ଜଡ଼ତା କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିର ଜଡ଼ତା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା, ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ନୋ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି କହିଲେ? ଜଡ଼ତା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଶ୍ରମରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ହେବ, ଭୋଜି ହେବ, ଖାଇବା ହେବ, ଲୋକ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏ ସମାଜରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା। ଆରେ ମୁଁ ତ କହିବି, ଆଜିକାଲି କିଏ ଖରାପ ଭାବିବେନି, କିଏ ଭକ୍ତିବାଲା ଥିବେ, ଆଜିକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଲୋକ ନାଚ ଗୀତରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ନାଚିବା, ଡେଇଁବା, ଗୀତ ଗାଇବା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନହେଲେ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବନି। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଜିରୋ। କୀର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ, ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଅଲଗା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ କ'ଣ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁବେଳେ, ନାଇଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି। କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତଃ। ଓକେ, ତ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିବା ବି ହେଉଛି ଜଡ଼ତା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ବିଚାର ଦୁର୍ବଳତା। ଥିଙ୍କିଂ କରିବା, କିଏ ବୁଦ୍ଧି ଖଟଉଛି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବ ବେକାର। ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଗୀତା ବହିଟା ବି ଧରିବେନି, ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ବି ପଢ଼ିବେନି। ଅଳସୁଆ ପରେ ଆଳସ୍ୟ। ଏତିକି ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ଓକେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ତ ଗୁରୁ ପାଦୁକା ଏସବୁ ଆମର ଲାଭ କରେଇବେ, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ କରେଇବେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଅନ୍ଧକାର, ଜଡ଼ତା। ଚलो ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ। ସାରିବା ଚକ୍କରରେ ତ ଅଛି ମୁଁ, ଯେତିକି ହେଲା 7 ନମ୍ବର। ସମାଧି ଷଟ୍କ ପ୍ରଦବୈଭବାଭ୍ୟାମ ସମାଧିଦାନ ବ୍ରତ ଦୀକ୍ଷିତାଭ୍ୟାମ ପ୍ରମାଧବାଙ୍ଘ୍ରି ସ୍ଥିର ଭକ୍ତିଦାଭ୍ୟାମ ନମೋ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ ନମೋ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ। ଏଠୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସମାଧି ଦାନ ବ୍ରତ ଦୀକ୍ଷିତାଭ୍ୟାମ। ଏଇ ଗୁରୁପାଦୁକା ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦୀକ୍ଷା, ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଆମକୁ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ, ଆମ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନରେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଆପଣ ଯଦି ମାନୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି, ଇଏ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା। ଖାଲି କଣ୍ଠି ଦେବ, ମାଳା ଦେବ, କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେବ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୀକ୍ଷା। ଆମେ ମନା କରୁନୁ କାହାକୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦ, ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇବା, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଇନିସିଏଟ୍ କରାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଦୀକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇବା, ସାଧନାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା। ଆପଣ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୀକ୍ଷା।
ओके कौन दीक्षित करती कौन प्रदान करती समाधि षटक प्रद वैभवाभ्याम वैभव वैभव मान कौन जानते ऐश्वर्य धन ओ ये गुरुपाद का भक्ति कले मत ऐश्वर्य मिले वैभव संपत्ति मिल कौ वैभव कथा कथा जाए समाधि षटक समझे आप आड़ पलि कही था पैसा चाकरी हाँ से सब कहना से सब कौन हम कहले हाँ से सब आप आगू आम आस पढ़ा से सब संपत्ति खाली कंफर्ट दब आप गरम लगुच एसी गोटे किनदे छोट घर कि बड़ घर करदे क्रोर्स कोटी कोटी टंका बड़ कार टे कि आ कौन करें पैसा द्वारा मत कहले ताठू अधिक किसी ना शंकराचार्य कहीदे तो अर्थमनर्थम भावय नित्यम नास्ति तत सुख लेश सत्यम जिते सब गंडगोल से पैसा नहीं बाहर हाँ स्वामी स्त्री झगड़ा बापा पुओ झगड़ा जो पैसा को परिश्रम करी रखुचे शत्रु तैयारी करुचे आपन किए पैसा मांगे आप दिंतुनि देखिया सी आप सहित कथा हेनी हाँ लोक जानिले आप अरे एत पेनसन पाँच एत चाकरी कर दरमा पाँच मागिले दौना कहीं सी देव आहरी भय थे कि स्वामीजी मैंने दान दक्षिणा मागिदेवे डोनेशन आश्रम बनइबू पैसा दियो टपिक को आसन तो से पैसा कथा ये से पैसा बहुत गोटे प्रोब्लेम अच्छे से पैसा भी नष्ट हो पाए आसे जाए कि ये जो संपत्ति कहते सद्गुण क्वालिटी आप इंग्लीश कहले भैल्यू भर्च्यू नैतिकता देखो प्रकृत सक्सेस जीवन रे ये गुण गुड़ाक जो हुए आप खाली स्पिरिचुअल कथा कहतुनि आप एकाडेमिकल ये जो स्कूल कॉलेज पाठ पढ़ुचे अन्य जो क्षेत्र में कौचे मैंने केते टैलेंटेड होता केते भल पाठ पढ़ु था यदि सद्गुण संपन्न नहीं ना गुड पर्सन नहीं सी सही फील्ड रे भी सक्सेस करें देखो हाँ तो ये कौन कौन समाधि कहते ना ऑलरेडी आम देखीचे बहुत थर सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये छटा गुण कर छटा संपत्ति बिल्कुल इनर वेल कौन कौन स्वामीजी सर्टकट रे बुझे सम माने मनर शांत मन को क्वाइट करवा मन को चुप करवा मन को चुप करवा माने कौन ने आपण को मन को उत्तेजित करेला भाया डिस्टर्ब करेला भाया परिस्थिति आसले मध्य माइंड रे आमे डिस्टर्ब हेबा नहीं लोभ कहतु क्रोध कहतु हाँ कामना कहतु मते भोग करने को इच्छा करे ये भोग कर ये एंजॉय कर मन शांत किंतु मन जदि हाथ पलैगला मन जदि डिस्टर्ब हो गला आ गोटे गेट अच्छी इंद्रिय माने यही लेवल रे स्टॉप करेगा आगु गला दम मन लेवल रे जदि कंट्रोल करि पारे मन को शांत करि पारे सब बड़ साधना जदि मन लेवल रे कंट्रोल हो पारा नहीं दम माने इंद्रिय मान स्तर रे चुप करेगा इंद्रिय मान द्वारा भीतर जो इमोशन क्रोध लोभ काम आपण जनक पैसा देखिले लोभ लगिला मन रे तो इच्छा है नहीं जी बोली से ठीक अच्छी से ठीक नहीं ठीक कौन ठीक अच्छी आप हाथ न गला हाथ लेवल बंद करेंगे नहीं 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 देखो जिते सब खराब काम हो समाज रे जब प्राक्टिकली कहवा सम और दमर अभाव सम माने मन रे गुड थॉट नहीं भल संस्कार नहीं हाँ दम माने इंद्रिय लेवल कंट्रोल नहीं जिते सब आम खराब अभ्यास करोचे कौन पे कहले इंद्रिय कंट्रोल नहीं सिंपल कथा हाँ देखो तो दम माने जोर जबरदस्त कंट्रोल करिया नहीं कि भय नहीं साधक यदि मनकर भावतु डॉक्टर कह आउ जदि मद पीबू मरबू हाँ भय पूरा कंट्रोल करदे नहीं साधक जिते कंट्रोल करे सी जाने जे यहाँ मोर लक्ष्य नहीं मुझे सब कले मो मन बा मोर क्षति हम जमी जड़े मोर देह स्वास्थ्यर क्षति हम मुझे भोग कले
तो सेमती जगह मोर आध्यात्मिक मार्ग मोर क्षति करेबी से इंद्रिय मानक मुझे सब डिस्टर्ब करी ना। तो सम दम उपरम माने कौन उपरम माने विथड्र करवा निग्रह करवा फेरे आनिबा कौट फेरे आनिबा आज्ञा ये सांसारिक जंजाल सांसारिक कर्म अननेसेसरी अଯଥା अनावश्यक देखो कर्तव्य करने को मना करा जाए कि अननेसेसरी फोन घांटा मोबाइल देखा फिल्म देखा टीवी देखा अननेसेसरी बक 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 है नहीं ये साधकर गुण नहीं। श्रद्धा श्रद्धा माने भगवान अच्छंती भगवान कौटी अच्छे मुझे देखिली किंतु गुरु एवं शास्त्र जहाँ कहते ताको मु ग्रहण करी मु बुझीपारूनी तो परम सत्य परमात्मा को ग्रहण करवा बुझा है श्रद्धा। तितिक्षा माने जिते मुझे आध्यात्मिक मार्ग में जाऊँगी बहुत गुड़े बाधा विघ्न आसे प्रोब्लेम आसे आप अप्स डाउन उत्थान पतन आसे से गुड़ाक बेसी लागंतुनि जोड़ा बेसी दरकार आप एडजस्ट करूँ ना सहन करूँ मो स्वामी एमती कहला मो स्त्री सेमती कहला मो बो एमती कहला मो शाशु सेमती कहला कहने दो बोलने दो यदि आप प्रकृति आध्यात्मिक साधक ये छोट छोट जब कथा हैंडल करेंगे आपण आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति समय केते बेले देवे जो मैंने बुद्धिमान लोक ना ये छोट छोट झगड़ा फसंदे तू मत एमती कहलु परीक्षा कर अरे क्या है हाँ प्रमाण कर ये सांसारिक बुद्धि सी कहीदे कहते छोड़ मु करनी स्वामी सी केमती कहले कहले कौन होगा कौन क्षति होगा यदि मु भल लोक अन्य मैंने कहले कहतु कौन होगा। तो तितिक्षा माने ये छोट छोट प्रोब्लेम को बेसी हैंडल करिया दरकार नहीं छाड़ दियो सहन कर समाधान समाधान माने फोकस एकाग्रता गोटे है बाहर जिनस मन को फेरिकी आना जी मनकर गोटे पिला को कहे तू टीवी देखना तू फोन रे लागेना तू खेलेना ये उपरम तापर से कौन करेंगे यदि आप कहे खेलेना टीवी देखेना सांग मान सागर जानी से कौन कर शुई समाधान माने जी जो लक्ष्य बाछीछे से मन को एकाग्र करवा फोकस करवा कि आम मान लक्ष्य है भगवत प्राप्ति गोटे संसार मन को फेरिकी आने आत्मा भगवत तत्व मन को फोकस करवा स्टूडेंट पाठ पढ़ाई फोकस कर जड़े बिजनेसमैन बिजनेस रे फोकस कर बुझिपारे कि नहीं ओहो। तो ये जो कहगला सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान यही सबू केवल आध्यात्मिक नहीं संसार जेकोसी क्षेत्र में जड़े स्टूडेंट हो जड़े जॉब करला हो जड़े ऑफिसर हो जड़े बिजनेसमैन हो जड़े जेकोसी क्षेत्र में छड़ी जा दरकार आज्ञा ओके स्वामी जी। तो जो मैंने सिंसियर साधक से मैंने निज लाइफ को ठीक भाव तैयारी करते जत्न करते युक्त आहार युक्त विहार मु अधिक शोबनी अधिक खाइबी तार लाइफ कला संयम जीवन ए श्लोकर गोटे अर्थ हो आज्ञा संयम जीवन ए मनुष्य जीवन आमको मिली ए फालतू जिनस वेस्ट करने ना मनुष्य जीवन को प्रॉपर यूज करी हाँ बुझिपारे जो मुमुक्षु माने साधक जीवन तापर कौन कहते दान सम समाधि षट्क प्रदवैव भाव्य समाधि दान व्रत दीक्षिताभ्यम समाधि अर्थ पर कह दान व्रत व्रत मान सी निजको यही स्पिरिचुअल साधना पे निजको व्रत कर आज्ञा नियम नहीं मोर जीवन लक्ष्य हूँ यही मार्ग किए कौन कहू जिते जहाँ बाधा विघ्न आसू मु स्पिरिचुअल मार्ग को छाड़ी नहीं मु व्रत कर निष्ठा कर ओके। दान दान माने देवा कौन देवा आज्ञा जहाँ आपण पाखे अच्छी ताहा देवे यदि मो पाखे जहाँ नहीं मुझे केमती देवी मनकर मुझे कहबी आज्ञा ये जो बिल्डिंग देखुଛନ୍ତି आपन कौन कर दान करदेली
ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଦାନ କରିବେ? ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ତ ଯାହା ଆମର ଆମେ ଦାନ କରିବା। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ପଇସା ଦାନ କରିବି। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଶରୀରଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କରିବେ? ଶ୍ରମ ଦାନ କରିବେ। ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ଆସିକି ସେବା ଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ଲୋକ ନା ପଇସା ଦେବେ, ଶ୍ରମ ଦାନ ନାହିଁ। କିଏ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ଆସିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣା ଧରନ୍ତୁ, ଲମ୍ବା ଆସିବେ ସିଧା। ସେଥିପାଇଁ ମିଶନ ଆଶ୍ରମର କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନି, କିଏ ସେବା ଭାବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କରିଦେବେ, ଆମେ ଆସିକି ପୂଜା କରିବୁ, ପଳେଇବୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ପଳେଇଯିବୁ। ଶ୍ରମଦାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ନ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଭୂ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମନେ କର ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଆମେ ସେ ଚକରେ ନାହୁଁ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ବନେଇବାରେ। ମନେ କର ଆମର ବହୁତ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ଭୂ ଦାନ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ତ ସେ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣ ସେତିକି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି କ୍ୟାପାସିଟି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ। ଆପଣ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଲାଜର କଥା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦାନ କଲାବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦୟା କରିକି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଲୋକଟା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, 10 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି, ମୁଁ ଦେଲି ନହେଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ନା 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 ନା, ଆପଣ ସେ କଥା ଭାବନ୍ତୁନି। ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କାହାର? ଭଗବାନଙ୍କର। ଆପଣ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯିଏ ନେଲା ସିଏ କୃତଜ୍ଞ ହବ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଓଲଟା ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦାରତା, ମୋର ମହାନତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକର ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଲି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତ ଦେବେନି, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମଟା ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମଟା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଦାନ ଆଗ ଆସି ବିଷ୍ଣୁ ଶାସନ ଗୋଟେ ଆସେ। 4ଟା ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଆଶ୍ରମର କ'ଣ ସାଧନା କୁହାଯାଇଛି? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ କହିଛି ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କହିଛି ଦାନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମ କହିଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କହିଛି ତପସ୍ୟା। ତ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୃହସ୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଆମକୁ ତ କିଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। କଞ୍ଜୁସ କଲେ ହେବନି, ଲୋଭ କଲେ ହେବନି। ଓକେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ତ ଦାନ। ଦେନ୍ ସମାଧି। ସମାଧିର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଡିଟେସନ୍, ଯେଉଁଠି ମନକୁ ଆତ୍ମାରେ ଲୀନ କରିବା। ଯାହା କଲା ସମାଧି, ଧ୍ୟାନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଆର ଅର୍ଥ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝାନ୍ତି। ସମ ମାନେ ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନକୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରଖିବା, ସମାନ ରଖିବା, ହଲଚଲ ହେବାନି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବାନି, ତାର ନାଁ ହେଲା ସମାଧି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆସୁ, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବିନି, ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଅଚଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମ, ଯାହା ସମାନ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାର ନାଁ ହେଲା ସମାଧି। ତ ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁ ପାଦୁକା ଭକ୍ତି କରିବି ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ସମାଧି ଷଟ୍କ ପ୍ରଦପୈବ ଭାବ୍ୟାମ ସମାଧି ଦାନ ବ୍ରତ ଦୀକ୍ଷିତାଭ୍ୟାମ ରମାଧବାଙ୍ଘ୍ରି ସ୍ଥିର ଭକ୍ତିଦାଭ୍ୟାମ ନମೋ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ। ରମାଧବାଙ୍ଘ୍ରି ସ୍ଥିର ଭକ୍ତିଦାଭ୍ୟାମ, ଏ ଗୁରୁପାଦୁକା ମୋତେ କ'ଣ କରେଇବ? ମୋତେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାହା ପ୍ରତି ମୋତେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ? ନା ରମାଧବ ଅଙ୍ଘ୍ରି। ଅଙ୍ଘ୍ରି ମାନେ ପଦରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପଦରେ। ଆଉ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ରମାଧବ।
ମାଧବ ମାନେ ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋବିନ୍ଦ, ମାଧବ, କେଶବ। ରମାଧବ ମାନେ କ'ଣ? ରମାଧବ। ପ୍ରକୃତିରେ ରମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧବ ମାନେ ପତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଶିବ ଭକ୍ତ, ଶିବ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସକ, ଗଣେଶ ନେଇପାରିବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। କିପରି? ସ୍ଥିର ଭକ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଭକ୍ତି डोलता नहीं होगा, हलचल नहीं, स्थिर भक्ति, निष्ठा। देखो आमे मैंने सब स्पिरिचुअल को पर्यंत कहले जो पर्यंत ठीक ठाक चलती, जदि किसी गड़बड़ हो गला आम भक्ति भागता है। भगवान अच्छा एत पूजा पाठ कली, एत नड़िया बाड़ी, मो स्वामी सब मजारे कहे तुम भगवान को देवाई नड़िया बाड़ी तुम चटनी कर खाया नड़िया बाड़ी, इडली सहित चटनी कर खाए, नड़िया बाड़ी कौन भगवान हुए? ओके, तो ये ज्ञान मेडिटेशन साधना सहित भी ये भक्ति मागुंट, भक्ति आम प्रदान। यार अर्थ कौन आज्ञा? यदि जनी आत्मचिंतन आत्मर ध्यान करे, भगवान को भक्ति करेनी, कि सुंदर देखा जाए, ये भल देखा जाए। जड़े दान करे, जड़े भल साधक किंतु भीतर प्रेम ना, भक्ति नहीं, ताकू भी भल कह जाए। आपको सिंपल एग्जाम्पल भी बुझ, मनकर आप जन को दान कर दौरान आज्ञा, कि भल पाइबा ना, सामना वाला को आप छोट करके दौरान नहीं खाई पड़ा नहीं खा आगे मागे नहीं से लोक नवा आप जेपरी दुर्योधन भगवान को बहुत व्यंजनर खाइबा देले, भगवान कहले नहीं मुझे तोर खाइबी कौन पाई? अरे तोर मो प्रति श्रद्धा नहीं, तू निजक देखे एत खाइबा दौ। आम मान से बहुत लोग निजक देखे आम खाया डाकते, कि श्रद्धा करते, श्रद्धा कर आम खाइबा बुझे देखेबा नहीं। तो जन दब ना, जदि फुटाणी देखेब तुम पैसा तुम्हें रखी था, आम दरकार नहीं। देखो तो भक्ति बहुत बड़ जिनस है, भल पाइबा, स्नेह, श्रद्धा। भगवान भी कौन अहम भक्त पराधीन, भक्ति ये जिनस व्यक्ति निजको ताकू समर्पी दिए। हाँ ओके, समय तो हो गला, दुईटा श्लोक अच्छी भावुली आसंता गोटे नुआ टपिक आरंभ करवा, जहाँ भी हो गोटे श्लोक पढ़ा जी समय है आसंता काली सारिक आम गोटे नुआ टपिक स्टार्ट करवा, जोटा हूँ कौन सी ग्रंथ ना कि आम गुरुजी गोटे बही लिखी, तार ना हूँ जीवन सूत्राणी, टिप्स फॉर हैप्पी लिविंग। ओके, तार श्लोक गुड़ाक जी हम आपको पठेदेवी, तो काली ये तो सरीज, दुईटा श्लोक अच्छे सरीज, बलगा समय आम से आरंभ करवा। पढ़ू 8 नंबर श्लोकटा जी है, स्वाचापराणाम अखिलेष्टदाभ्याम स्वाहा सहाया चतुरंधराभ्याम स्वांता च भाव प्रदपूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। गुरुपादुकाभ्याम कौन करें? स्वार्चापराणाम अखिलेष्टदाभ्याम, अखिल इष्टदाभ्याम प्रदान करे, दिए। कौन दिए? अखिल इष्ट, इष्ट माने जहाँ आमर इच्छा, जहाँ आमर कामना, जहाँ आमको भल लगे, अखिल इष्ट सबू सब कामना सबू मनोरथ काहाकू? स्वार्चापराण, स्व अर्च पराण, जी निजर पूजा करे। कौन स्वामी लिखा है कि निजर पूजा करे? स्व माने आत्मा, आत्मस्वरूप को जी अर्चना करे। जनरली पूजा अर्चना मैंने आम कौन बुझे जानते? तो मूर्ति थी, फूल आणिक अर्चना करवा, विष्णु सहस्र नाम अर्चना, हाँ राम अर्चना, गोपाल सहस्र नाम अर्चना,
ପୂଜା ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଭାବୁଛେ ସଗୁଣ ପୂଜା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ବି ପୂଜା ଅଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ପୂଜା ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଅନୁସନ୍ଧାନମ ଇତି ଭକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବି ପୂଜା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ମୋତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଆତ୍ମାର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜା ମାନେ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ସହିତ ଆପଣ ଏକାକାର ହେବା, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନିଜକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବା। ଯିଏ ପୂଜା କରେ, ସେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ସେ ପୂଜାରେ ପୁରା ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏନି, ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବ, ଆତ୍ମାର ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏକାକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆପଣ ପୁରା ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପୂଜା। ଏଠି ଆତ୍ମପୂଜା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଅଖିଲେଷ୍ଟ ଦାଭ୍ୟାମ କ'ଣ ମିଳିବ? ଶୁଣୁଛି, ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବ। ସାଧକ ପାଇଁ ଏସବୁ ନାହିଁ। ସାଧକ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ବି ସମତମ କହିଲେ, ଆଗକୁ କହିବେ ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ। ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ତଦାତ୍ମନି ନିରତେ ୟ ଉପନିଷତ୍ସୁ ଧର୍ମାଃ ତେ ମୟି ସନ୍ତୁ ତେ ମୟି ସନ୍ତୁ। ମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଦରକାର, ମୋ ଭିତରେ ଆସୁ, ମୋ ଭିତରେ ଆସୁ, ମୋ ଭିତରେ ରହୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ। ହରି ଓମ୍।